Lijep pozdrav, dragi gledatelji. Došli smo do kraja našeg serijala u kojem smo vam predstavili Majera, Juranovića, Barišića, Perišića, Sosu, Gvardiola, a danas ćemo Oršića i Budimira. Ostaje žal što pred kameru nismo uspjeli dobiti Marka Livaju, ali on će nam se sigurno odužiti golovima u Katru. Ostanite s nama i navijajte za Hrvatsku. E da, dobrodošli u Španjolsku. Ovo je stadion Osasune. Ante Budimir iz Ozimica kraj Žepča rođen je 22.7.1991. u Zenici. Od 2011. igrao je za 7 klubova, te u 356 utakmica zabio 109 golova uz 34 asistencije. Napadač je Osasune iz Pamplone te Vatrenih, za koje je debitirao 2020. Igram već 23 godine, visok 190 i oženjen, sretno. Otac dvoje djece, da, mali Ilija i Toma, student. Još si student? Još student. Dobro, jeste znali, dragi gledatelji, da u reprezentaciji imamo i studenta? Poslije srednje ekonomske u vrijeme, mislim da je tad igrao u Interu, upisao je ekonomiju. Koliko ja znam, ostalo mu još nekoliko ispita. Kad će to dati, ne znam, ali eto, na ekonomiji. Sestre su krive. Stariji su od mene godinu dana i one su prije mene išle i naravno srednja, i onda sam ja za njima ekonomsku i nakon toga faks, pa sam ja za njima. Rekao sam, ako mogu one, mogu i ja. Anti najdraži predmet je matematika, a do diplome ima još 4 ispita, znači svako poluvrijeme knjigu u ruke. Dakle, redovna rubrika asocijacija, izvučeš jedno slovo i prvo što ti padne na pamet. Da vidimo kako razmišljaš i što ti se mota po glavi. Split. Imam tetu u Splitu, volim doći u Split, prekrasan grad, prekrasni ljudi. L kao lubenica, moj najdraže voće. Zašto, otkud lubenica, ljubav prema lubenici? Kad sam bio mal, nismo imali auto i mama nije mogla kako prevesti lubenicu doma iz dućana i prvi put kad sam položio, od tad svako ljeto, skoro svaki drugi dan kupujem hrpu lubenice. 6 kila, pa to je ono sigurno što mogu pojesti u danu. Mislav Oršić, najbolji eurostrijelac u povijesti Dinama te lijevo krilo reprezentacije, rođen je u Zagrebu 29.12.1992. Za Hrvatsku igrao od U18, a za seniore je debitirao 2019. Kad bi se trebao predstaviti našim gledateljima, kako bi se opisao 3 riječi? Sramežljiv. Volio bi reći da sam pošten, pokušavam biti prema sebi i drugima i sad ne znam šta bi dalje rekao. Dobar prijatelj. Skroman. Pametan. Znači ide se na sladoled poslije snimanja. Idemo na sladoled. Znači puno sladoleda. Da. Za početak nalazimo se u Španskom jer je odavde Mislav. Pa jesam, da. Koliko si godina tu živio? Pa tu sam živio, ja mislim da sam došao tu sa jedno, u drugi razred osnovne sam krenuo ovdje i eto, tad sam tu živio do prije godinu dana, onda sam se preselio u Sesvete. Znači ti si pravi kvartovski dečko? Kvartovski. Iskreno fali mi malo kvart. Kad idemo kod dede i bake, onda kod mojih ovdje u posjetu, onda stvarno volimo doći, volimo ovdje provoditi onda vrijeme. A šta su ti roditelji po zanimanju? Roditelji, mama kakve su obitelji? Pa iz radne obitelji, rekao bi. Moja mama je po struci konobarica, a tata je strojobravar. Imaš 2 sestre? 2 starije sestre. One su starije od mene 11 i 10 godina, stvarno. Marijana i Danijela. Veliki pozdrav njima i uvijek su me držale, su me ko kap vode na dlanu. Bio sam doslovno u obitelji ko mala bebica, uvijek sve se za mene pripremalo, sve se uvijek jelo što ja volim jest, nedjeljni ručak ili bilo šta drugo. Mama pita šta ćete jest, uvijek sam ja odlučivao i tako, sve te neke sitnice uvijek su mi sve dozvoljavale. Znači ti si bio izbjeglica, jel te, za vrijeme rata? Da, vrijeme rata, tad smo pobjegli i bilo je sve gora i gora situacija u Veliku Goricu. Meni je interesantan podatak da ti kao ratna izbjeglica
si zapravo za ljubav svog života upoznao isto tako sličnu sudbinu, jel? Moniku koja je ratna izbjeglica iz Vukovara. Da, je Monika iz Vukovara izbjegla isto u Veliku Goricu i družili smo se u Gorici tamo u centru kod kina, tamo smo se uvijek nalazili kad smo bili tako 7. 8. razred i tamo smo se upoznali i ja sam je vozio na bajsu doma i na kraju smo zajedno išli u srednju školu, zajedno u razred i to je to, tako neki drugi srednji smo prohodali i evo, dugo smo zajedno i jako se dobro poznajemo i jako mi je drago da je ona danas uz mene u svim trenucima. Razumijevanje je potrebno sigurno u braku i mislim da nije jednostavno, ali da se isplati. Imam jednu. Moja žena koja je oduvijek bila sa mnom i stvarno ne znam da li bi bez nje uspio sve ovo što sam u životu prolazio kroz karijeru, da li bi sam uspio sve to izdržati, pogotovo tamo u Koreji gdje sam bio, tako da stvarno jedno 90% zasluga ja mislim da ide njoj. Proslava gola, ništa. Poljubac ruke i to je to. Nekad zaboravim, zato jer bude puno emocija i svega toga i onda mi zna reći nisi poljubio sad ruku, šta je bilo, onda se uvijek moram malo izvući, joj pa navijači, znaš, zaboravio sam i tako. Ivano i Manuel, a dva mala hahara koja imaju previše energije, stvarno jako su živi, ali super, nek su živi i zdravi. Trenirate kući Ivano? Pa Ivano još ne, on je još mali, ali Manči Manuel voli, ali želi biti golman, kaže. Tako da, pa ništa, imam doma pucački trening, imamo mali gol, lijepo. Na travu stavimo. Suđe od čelika? Da. Koliko si porazbio stvari u kući? Nismo, pazimo, ali trzamo se svako malo, pazi da nas mama ne vidi. Klasične one priče. To mi je poznato, jel' djeca? Klasične one priče, I onda ne znam na kog se nekad žena više dere, na mene ili na Manuela, kad nabijam. Manuel je jedan kriv za sve razbijeno u kući, zapravo. Glavni krivac je tu. Oršić, da nije nogometaš, bi ziher bio radnik na parkingu, kontrolirao bi parking karte, bio bi ljubazan, fin, ovaki dečko pristojan, naočit i niko ne bi dobio kaznu, garant. Po mene je bio jedan biskup, miran, kulturan, uviđavan. Automehaničar. Maneken bi moglo biti 100%. On bi radio kao timaritelj lavova u Zoralskom vrtu. Jesi kad trčao s bikovima? Nisam imao priliku. 2 godine je bilo, zbog korone, bila je pauza i ove godine sam ja bio na odmoru, tako da sam izbjegao. Imamo ugovor u Osasuni, ko ne bude imao dobre GPS-ove ide na trku. Što su GPS-ovi? Pa ovo što imamo za utakmice, to GPS na tekmi i to. I onda ti kaže koliko si otrčao po tekmi. Tako da ako nisi spreman i to, ideš na trku s bikovima. Šta imaš od bika u sebi i šta bi volio imati? Jednom sam probao pomaknut bika, da. Kod bake stric je imao bikove, išao je prodat bika i trebalo ga izvesti iz štale. Naša šestorica smo išli pomaknut bika i nismo uspjeli ni 1 centimetar. Svom snagom sam ja vukao, ja sam imao 20 godina, a moji stričevi kršni, veliki ljudi, ali nismo ni centimetar. I onda je neko, ne znam, mu je došao iza glave, najhrabriji, tu ga je uspio malo i onda se zapravo pomaknuo. Tako da to mi je ostalo fascinantno, ta snaga da ne možeš ga pomaknuti. Kad on odluči da ne možeš, ne možeš. Prepoznajem se u biku, da. Koja bi životinja bio u idućem životu? Lav. Zapravo ne. Neki orao. Zašto? To si od Sose vidio, priznaj. Sosa će biti orao. Da. Možete zajedno svit gnjezdo, evo. Mislim da nekako zapravo ptica asocira me na neku slobodu, a orao je ipak malo nabrijanija ptica, pa onda je. A koja životinja ne bih htio biti? Ne bih htio biti zmija. Po podu si non stop, mižeš, ulaziti u usta, prašina. Non stop prašina u faci. Da. Pa od 5. godine, tamo 5. 6. godine
sam krenuo. Bila je veća lopta od tebe. Da, oni dresovi ogromni bili. To kratki rukavi do ovdje su bili, hlačice velike sve. I što mi posebno još ostaje, onaj miris ovoga blata i trave. Nekad se i ovdje zna u Maksimiru osjetiti kad dođemo na Hitres, kad dođe hladnije vrijeme, to mi je onaj neki posebni miris ima. Kiša, blato, valjaš se u njemu, bacaš se, ma top. Slijede 2 godine u Kustošiji, pa u Inter kod Budimira. Tu sam ja onako osjetio da bi možda mogao nešto čak napraviti. Počeo sam ozbiljnije shvaćati nogomet, nažalost. Te godine smo ispali iz lige i nisam baš imao puno izbora tada što se tiče novih klubova i otvorila se ta priča u Speciji. Možda je moglo i bolje ispast da sam ja bio strpljiviji u nekim trenucima i bio sam mlad i neiskusan. Govorili su mi moraš naučiti talijanski i ja sam rekao sad ćeš vidjeti da neću. A kak je tebi onda trener dobacivo kad nisi znao... Kaj? Oni ne znaju engleski? Oni ne znaju engleski, ja nisam znao talijanski, zato nisam ni igrao. 2014. Oršića kupuje Rijeka, ali ga šalje na posudbu Celje te u korejski Jeonnam Dragons, koji ga zbog golova i asistencija otkupljuje. Annyeonghaseyo. Dobar dan. Dobar dan. Aha. Kako se kaže, ne znam, volim te? Saranheyo. Nogomet se kaže? Čuku. Kako? Čuku. Čuko. Da. Wow, čuko. Ne. A Čuku Sonzu? Da, Čuku Sonzu je kao igrač. Da. Čekaj, ti si Čuku Sonzu? Čuku Sonzu. Da. On je Čuku Sonzu? Da. Ajmo reći, hrana mi prije svega bila čudna jer nisam volio ljutu hranu. I stvarno mi se bilo teško naviknuti na to. Njima je svaki obrok od doručka do večere sve sa ljutim. Nema tamo ništa da je normalno. Drugu godinu kad sam odlazio bilo mi je puno lakše. Već sam se naviknuo na sve i onda poslije sad mi fali. A sad ti fali korejska? Sad mi fali sve to. Koliko godišnje ideš u korejski restoran u Zagrebu? Ne idem puno, par puta godišnje. Ja i čisto iz razloga zato jer previše pojedem. Znači evo pojeo bi sve ovo, ja mislim što je ispred nas. Nakon kratke avanture u kineskom Changchung Yatai, Orša se vraća u Koreju. To mi je bio pun pogodak, stvarno. Jedan od većih klubova u Koreji. U prvoj sezoni smo odmah osvojili kup i stvarno bilo mi tamo top. Znači tih 1.5 godina baš sam uživo ko da ne znam. Možda da se nije pojavila ta priča s Dinamo, možda bi ostao u Koreji i do kraja života. Šta misliš? Dubrava? Dubrava, Dinamo. A nema Dinamo obilježio mi je jedan veliki dio života i karijere i živim svoje snove tu. Auto. Pa ništa, volim auto, obožavam, rekao sam, istraživati sve što se tiče auti, koji novi izlaze, modeli ovakvi, onakvi, koje su razlike, sve moguće one reviewe pogledam na YouTube, što se tiče tih svih motora, unutrašnjosti, svega, zanima me to. Ali ne mijenjaš auto? Pa ne mijenjam, mislim, žena mi govori da često mijenjam, ali ja mislim da ne mijenjam. Pa koliko često, evo? Pa ne znam, svakih 1-2 godine možda, tu negdje. Evo, ovo je moj pokušaj crteža Porschea 911. Ipak bolje mi ide nogomet nego crtanje. Film. Dosta mi je čitanja knjiga i faksa i to, tako da više volim pogledati neki film. A najdrži film možda bi rekao od Roberta Beninija, La Vita Bella, da, Život je lijep. Volim lopte skupiti. Od svake sezone koju sam igrao, od te sezone imat loptu. I pogotovo ako sam zabio gol te sezone, a jesam većinom, tako da nekako volim imat loptu uvijek od svake sezone. A vjerojatno su kod mame ispod kauča u njenom stanu. Mama, riješit ću te stvari o kojim pričam već ispod kreveta, počistit ću to sve jednom i to je to, znaš da te volim. Pa vrline, mislim da sam smirena osoba, uporan, mane, možda neka tvrdogla. Najdrži ekonomski pojam, oportunistički trošak. Radnik Velika Gorica, krenuo sam tamo 7 godina. S kvarta sam vidio stadion u Gorici i tak sam krenuo sam tamo na treninge, mama me odvela. Tamo sam bio do 16. Nakon kratke epizode u austrijskom Las Klincu, Ante se vraća u novoosnovanu HNK Goricu, s kojom iz 3. ulazi u 1. ligu.
i onda sam otišao u Inter. Mislim da su bile 2,5 sezone. Tamo si igrao s Oršićem? Pa je, evo, zajedno smo 2,5 godine proveli ko klinci na terenu i poznajemo se jako dobro. Išli smo na trenkače na razna mjesta i išli smo tamo jedan dio prema Samoboru. Uglavnom išli smo preko skele na trening. Došli smo s autima. Či glamur. Da, došli smo s autima i to nije bila kakva skela, nego ona koja je spojena na neku na sajlu i to. I onda smo tamo znali zavaliti se na skelu, pa nas prebaci skela na drugi kraj, pa tamo onda sa nekim autobusom na trening. To mi je ostalo u sjećanju, da. 2013. Ante prelazi u Lokomotivu, a nakon godine u njemačkom San Pauliju dolazi u talijanski Crotone. Jako lijep grad, preporučio bih ga svim pustolovima svijeta da ga vide. Obavezno životno osiguranje, prije toga neku plate. Jako lijepo. Ko voli šarene zgrade, nedovršene fasade, razvedenu obalu, neka posjeti. Luda priča, ludo okruženje, Kalabrija. Mislim, opće poznato je ta mafija tamo i Drangheta je u Kalabriji, ako se ne varam. Cosa Nostra je na Siciliji, tako kako su već podijeljeni, nemam pojma. Ljubi se non stop na svakom uglu kad vidiš nekoga, to je baš neobično tamo. A ljudi se ljube, jel? Da. A nikad ne znaš onaj poljubac nakon kojeg ti konjska glava dolazi. Da. U Majorci sam bio 1,5 dana. Znači 1,5 dana u Majorci, to se sve prvo pretpostavljamo u kupaći gaćama. Pa da. Ručnik oko vrata. Je, stvarno prekrasno vrijeme, prekrasan otok. Uživali smo stvarno u Majorci. To se vidio na tvojoj igri? Je, bio sam stvarno jako zadovoljan na terenu, jako zadovoljan u klubu. Tako da, evo, nakon toga otvorila se opcija za doći u Pamplonu, Osasuna. Imaju stil igre koji mi odgovara, u kojem se jednostavno osjećam ja dobro na terenu. Čitao sam da si išao na utakmice kad si bio klinac. Jesam. Nisam sad išao baš na svaku jer nisam mogao, ali stvarno išao sam na dosta utakmica, na sjever i istok, to su bile moje 2 tribine sa šogorom. Od 10 do 13 godina tu negdje smo najviše išli, tu sam najviše utakmica išao i navijali smo, bilo je baš dobro. A ko je tad igrao? Znači Modrić, Eduardo, i ko je još Čorluka i cijela ta ekipa, cijela ta generacija, oni su igrali stvarno. Jesi sanjao da ćeš jednog dana igrati s njima? Nisam mogao, tad si nisam mogao ni zamisliti da bi mogao biti s njima jednog dana u ekipi, ali evo, stvarno ostvarilo se. Ne znam, desna noga. Samo govorim, danas moraš zabiti, kad je dan utakmice, danas moraš zabiti, danas je najbitniji. 4 još uvijek imam. Obožavam igrati kad god imam vremena, najviše na reprezentaciji, kad sam sam, onda onako vratim se kad sam bio malo mlađi i sam, bez djece i kad sam igrao više lig. Sad sam zadnje igrao The Last of Us. Koji ti je ključni događaj u tvojoj nogometnoj karijeri? Najljepši događaj mi je hat-trick Tottenhamu. To je definitivno, stvarno, to je highlight karijere. Jedna jedina utakmica, di praktički u takvoj velikoj utakmici protiv takvog protivnika zabiti 3 gola, onda to mi je stvarno bilo jedan top karijere. Šta radiš pri utakmici? Imaš li neki ritual? Jedeš sirovo meso da se nabrundaš, slušaš nekakav rock and roll? Nemam stvarno nikakav posebni ritual. Baš su me Ademi i Ristovski zezali. Tu u hotelu kod nas imamo biljari, onda uvijek pri utakmici igram biljari. Onda su me zezali da kad idemo na gostovanje da nema biljara, da moram negdje naći biljar uvijek kad igram kao zabijem gol, tako da, ali nije do toga, ne znam, ne pripremam se ništa posebno. Magični biljar? Da, magični biljar. To je istina, to smo ja i Ristovski primijetili i onda smo rekli non stop prije utakmice, vidimo ga, sidi s nama, onda samo odi tamo malo, uzmi onaj štap, takni samo da znamo da je danas gol. Ovdje imate sveca. Rekli su mi ljudi, to je San Fermin. Jel ti dođeš, javiš se
San Fermin, daj please škaricama iz kornera. Nema. Mislim, kako to funkcionira? Nije on tu badave? Nije badave, ali dobro, sveci nisu bankomati, nije to magija nikakva, tako da tu je vjerojatno jedan podsjetnik, zaštitnik Pamplone. Anti je, gle čuda, jako drag Sveti Ante, padovanski, te praktični vjernik. Klasika, nedjelja idem na misu, koji svi drugi, koji svaku nedjelju. A šta kad igraš? Pa dobro, probam se organizirati kad igramo doma je manji problem, imam opciju, cijeli dan su mise od 9 ujutro do 9 na večer. Kad je gostovanje? Kad je gostovanje, isto gledam gdje je najbliža crkva kod hotela i to je to. Imamo slobodno uvijek od 9 do ručka, poslije doručka do ručka i to je to. Ovdje se okupimo prije samog izlaska i tu ide un dos tres do Sasuna i ide se gas van. Tako da. Makarena, ništa? Ništa. Tu se smirimo minuticu prije, tišina i onda u krug i to je to. Jesi zadovoljan sa svojom fotografijom? Pa jesam. Mijenjam frizuru, tako da neka. Tu imaš i mali brčiće, vidim? Pa imam te ove dječje, ja to kad se našišam, to su ovi dječji, moram to brijat malo češće. A što je s frizurom? Znamo da nas nogometaši vole iznenaditi. Meni je bitno da pokrijem ovdje, imam jedan rez od kad sam bio ko klinac na bazenu, išao raditi salto unazad i u zraku lupam u rub bazena i upadam u vodu. Izlazim van i onak guram prstu iza i ulazim jednostavno u glavu do pola i kreće krv. Da. Tako da mi je frizura, kažem, nije mi bitno možda tu pokrijem taj rez veliki koji imam da... Dobro, ste šivali to? Pa da, bio sam onda u Puli, odmah smo išli na šivanje, dečki su čekali u busu, tako da, sve je dobro prošlo. To je kao tvrdoglav, nekad možda znam biti tvrdoglav, tvrda glava, evo, to je možda još bolje nego tvrdoglav, tvrda glava. Kad smo već kod, kako ti kažeš, tvrde glave, tvoja tvrda glava nam treba u katru. Kakav si u igri glavom od 1 do 10? 9. Lo que tiene, pues a mí me gusta mucho el juego de cabeza. El remate de cabeza cuando le centran porque al final tiene altura y ahí puede ganar. Lo mejor de Budimir es su remate aéreo, o sea, cada vez que le cuelgan balones, rematando de cabeza, es de los mejores delanteros que tenemos ahí arriba. Jel se raskolio loptu koju je po glavu? Probuši, nabije se tu na čošak, ima malo čoškastu glavu, zvali su me neka Čoško, tako da znam je s čoškom pogoditi, pa bude svega. Hrvatska! Ošić treba hrvatskoj reprezentaciji, brz je, mlad je i može zabiti kad treba, evo. Pa Oršićeva najbolja kvaliteta je njegov udarac s distance. Znači ima jak udarac koji najčešće pogađa. Vidjeli smo protiv Tottenhama, protiv West Hama kako je pogodio i tako stvari. Uglavnom, dečko ima još puno toga za napraviti. Tek je na početku, ali je već sad pokazao dosta toga. Evo, zamolio bi te, ja ti kažem ime reprezentativca, a ti mi probaj reći jednu riječ, prvu koju ti padne na pamet. Ok, Guardiol. Guardiol, mašina. Livaja. Igračina. Petko. Messi. Juranović. S njim sam vodio najveće bitke i dan danas u reprezentaciji na treningu kad igramo 1 na 1 uvijek se sad ćeš vidjeti, znaš, stvarno imamo jedno veliko rivalstvo i stvarno nam je užitak kad na treningu igramo jedan protiv drugog. Barišić? Auti. Luka? Najveći igrač hrvatskih svih vremena. Kovačić? Ha, iza Luke najbolji. Perišić? Najbolji strelac. Budimir? Buda, suigrač iz Intera. Sosa? Centar šut. Vlašić? Završnica. Što misliš, koja tvoja kvaliteta te dovela u reprezentaciju, a drugo što možemo očekivati od toga u Kataru? Evo, u Španjolskoj imam kontinuitet, igram standardno, zabijam golove, mislim da u 3 godine sam zabio preko tih 30 golova i sigurno da je to me dovelo da dođem na popis. Osjećaj kad zabiješ gol, mislim da je osmijeh ogroman doslovno od uha do uha, vjetar u kosi,
u Katru tako, nadam se evo da će ova slika postati stvarnost. Hrvatska, 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 Hrvatska! Ante, od tebe u Katru očekujem da sa svojom bosanskom glavom i hrvatskim srcem zabiješ bar 4 komada u skupini. A dalje, kako bi ti sam rekao, šta Bog da. Dragi Orša, želim ti puno sreće u Katru i uživaj jer si zaslužio sve ovo što ti se dešava. I ne vraćaj se bez 2 deve. Dragi gledatelji, hvala vam svima što ste nas gledali. Nadam se da ćete nas bodriti sve u Katru da ostvarimo što bolji rezultat. Hrvatska! Hrvatska!